ni o ye kisi foli ni ye foli mun bɔra subhanahu wa ta'ala fɛ ka di jɔnw ma ko an k'an banba an ka to ka ɲɔgɔn fo ni o foli dakan ye ni o ye kisi ye kisi ala ka kisi a n'a ka nɛɛma a n'a ka barika a bɛ Kuranɛ sura 24 suratul nur aya 61 ala k'o kɛ ka taa an kelen kelenna bɛɛ ma a ka hinɛ na diɲɛ kɔnɔ yan a ka nɛɛma di an ma mɛ a ka hinɛ an na hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ni wele ko rahamani a k'o kɛ an ye kiyama a ka arjannaw di an ma taayɔrɔ fila dɔrɔn de don i ma a tigilamɔgɔ bɛ don nɛɛma kɔnɔ i ma a bɛ taa tɔɔrɔ kɔnɔna na ala kana an si tɔɔrɔ kɔnɔna na fɛn o fɛn mun bɛ kɛ sababu ni o ye seyatini ye sabu ale de bɛ an gun a bɛ an gun f'a b'an bila jahanama kɔnɔna na ala kana sɔn a k'an gun cogoya si la o de kosɔn an bɛ to ka tanga ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ seyatiniw adamadenw kunda ani jinɛ kunda ala k'o kɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn bi jumadenya n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ bɛn le 10 juillet kalo tile 10 san 2020 a kɔni a bɛ ka taa lon bɛ ka taa fo lon do laban n'u wele ko yomal akhir yomal kiyama bɛ yen yomal akhir bɛ yen yomal kiyama o y'a sɔrɔ an ye kɛnɛ jɔ yomal akhir o bɛ yan de mais yan don laban de bɛ wele yomal akhir tile bɛ ka boli dugukolo bɛ ka munumunu kalo bɛ ka boli donc a bɛ ka taa dibi bɛ na yelen bɛ na tile kelen tile fila tile saba donc tile laban buru bɛ fiyɛ buru fiyɛko fila de bɛ kɛ fila siɲɛ kelen ni o bɛ kɛ k'an to duniya kɔnɔna na siɲɛ filanan ye duniya tɛ yen kiyama tɛ yen n'i ye sura 39 ta a aya 68 ka jigi fo ka taa bila 70 kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ala ko buru fiyɛko fila de bɛ kɛ bon a fɔlɔ ni o de bɛ diɲɛ ban donc o bɛ kɛ ka mɔgɔw to dugukolo sanfɛ ɲɛnakili la o ka ɲɛnakili bɛ tigɛ o la o de bɛ wele yomal akhir donc o la fosi tɛ yen dugukolo bɛ to ten o y'a sɔrɔ adamadenw bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye ala bɛ sɔrɔ ka yamaru kɛ buru bɛ fiyɛ ko kura ni buru fiyɛra ɲɛnamaya bɛ kɛ ɲɛnamaya bɛ wuli ka jɔ a sen kan donc o ɲɛnamaya bɛ wuli ka jɔ kiyama de la o y'a sɔrɔ duniya in de don dɛ mais a bɛ yɛlɛma ka kɛ kiyama ye parce que ala ko k'ale bɛ sankolo de falen ka bɔ yen ka sankolo wɛrɛ nati a nɔ na ka dugumakolo ni fali ka bɔ an sen kɔrɔ ka dugumakolo wɛrɛ fɛnsɛ a nɔ na a y'o fɔ i ye Kuranɛ sura suratul Ibrahima aya 40 ani aya 8 o de kosɔn a ko an ye duniya dan cogo min na siɲɛ fɔlɔ an b'a kura ya ka kɛ siɲɛ filanan mais o siɲɛ filanan a tɛ wele duniya o bɛ kɛ kiyama siɲɛ kelen an bɛ ala deli ala ko o kɛnɛ don ka sɔrɔ an ye shahidu yɛrɛ ye kabako don dɛ n'an ye shahidu ye dɔrɔn o ko nɔgɔyara don o la an bɛ dugawu kɛ ala ka adamadenw kunu u ka kɛ nin kɔrɔna fɛ nka nin kɔrɔna bɛɛ ko alkur'anu nafiki ko alkur'anu fasiki ko alkur'anu yɛrɛkuntɔɲɔbaga zalimu ko alkur'anu limanajɔn ko alkur'anu hali mun tɛ fosi la ko alkur'anu hali su ko alkur'anu su minnu ni binna o ko tɛ dɛ mɔgɔ fɛn wɛrɛ batola ninnu Kuranɛ sura 16 aya 21 yirikuru batola o a n'a bɛɛ quoi bɛɛ ko Kuranɛ mais Kuranɛ ni kabakoba de don dɛ a ye nin mɛn bi kutuba bɛna boli o kan o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka istighfar kɛ parce que n'an ma istighfar kɛ mɔgɔ ninnu man ɲi o tɛ u bɛ jamana in ci k'an sigilen to yan f'an ka istighfar de gan ninnu tɛ fɛn dɔn don n'a fɔra ko o tɛ fɛn dɔn o bɛ mun nɔfɛ o b'a dɔn cɔ mais mɔgɔ minnu b'o nɔfɛ a caman de t'a dɔn o bɛ mun de nɔfɛ
o de bɛ wele kunfiya jamana kunfiya ma ye dɛ kunfiya ye dibi de ye ala k'an bɔ dibi la kunfiya ye dibi ye o de kosɔn kɔrɔna nana n'a ye ko f'aw ka kalan l'éducation des enfants a b'a baro bɔ i ye kɔrɔna sura 3 suratul ali imran aya 40 ani aya 8 ko fɔ an ka denmisɛnnin ninnu bila kalan na ko kalan de kɔnɔ kodɔn bɛ sɔrɔ ni kodɔn sɔrɔla yan ye dingɛ ye yelen bɛ yen i tɛ bin dingɛ in kɔnɔ nka ni dibi bɛ yen ni dingɛ bɛ i ɲɛ i bɛ taa don a kɔnɔ ne tun b'a dɔn k'a fɔ dingɛ don e bɛ don a kɔnɔ wa bon mun de bɛ a to i bɛ yelen sɔrɔ kalan de don o de kosɔn a ko a ye denmisɛnnin ninnu kalan tous les enfants ont droit à l'éducation l'écriture sɛbɛnni o de kosɔn a ko i kɛra Mohamadu Lamini i fana ka kalan kɛ k'a to san 40 na ko n bɛna i ladɔnniya fɛnw na e tɛ fɛn minnu dɔn ni biki sira ye n bɛna i ladɔnniya ni fɛn ye e tun tɛ fɛn minnu dɔn mɛ n bɛ o baara de kɛ ni biki ka sira ye o ye jumɛn ye n tɛ sɛbɛnni ya a ko i kɛra kuran sɔrɔ 96 ani 6 aya 1 aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 ko kira ka kalan kɛ ko i bɛna kalan kɛ i bɛ biki de ta an b'i kalan ni biki de ye a ko ka kɔn e tun ma kɛ gafe kalanmɔgɔ ye e tun tɛ gafe kalan ka kɔn ko wa Muhamadu e tun tɛ ka o gafe fana sɛbɛn ni kinibolo ye ka kɔn sisan i bɛ gafe ni kalan i b'a sɛbɛn ni i kinibolo ye Kuran sura 29 aya 40 ani aya 8 wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan lartaba al mubtiluna n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛ siga i la u ka siga tun bɛ bonya dun u b'a fɔ ko cɔ sabula ala ko inna haza lafi sufi lula sufi ibrahima wa musa ko musa Muhamadu ka gafe ni musa ka gafe de ani ibrahima ka gafe kɔrɔ kuma de seginna k'a di ala kira ma ko donc n'a tun kɛra sɛbɛnnikɛla ye ka kɔn u b'a fɔ k'a taara kɔrɔna de copier gafe kɔrɔw de la sabu kɔrɔna falen don Israël ka denw ka baro de la ya bani Israël ya bani Israël ya bani Israël o de falen don Kuran kɔnɔ Nabila Isa y'a don tan kira Musa y'a bɔ tan Haruna y'a don tan Eli y'a kɛ tan Yahya y'a don tan Zakariya y'a fɔ tan Ali Imran ye nin kɛ an ba Mariama y'a fɔ tan tiɲɛ tɛ wa ko bon ko ni e tun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ mun tun bɛ gafe kalan ka kɔn i ka kira ɲɛ ɲɛ ni e tun kɛra mɔgɔ ye mun tun bɛ sɛbɛnni kɛ ni a kinibolo ye ka kɔn ko siga foyi t'a la mɔgɔ ninnu b'a fɔ ko e bɔra ni gafe nin ye yen fɛ o de kosɔn an y'i to kunfiya la fo san 40 ni mɔgɔ y'a f'i ye ko ala kira tɛ sɛbɛnni kɛ kafiri den de don a tɛ fɛn dɔn ale kana se k'o kuma na ala kira tun bɛ sɛbɛnni kɛ a ka sɛbɛnni tilelen don ni bɛɛ ka sɛbɛnni ye a ka sɛbɛnni c'était un calligraphe a bɛ kɔrɔna sɔrɔ jumɛn kɔnɔ a bɛ kɔrɔna sɔrɔ 98 aya 3 ko wa a b'o baara kɛ cogo di k'a tun b'o baara kɛ sɔgɔma ni wula a tun b'a sɛbɛn sɔgɔma ni wula fo mɔgɔw y'a fɔ kafiri ninnu y'a fɔ ko cɔ ko baro kɔrɔ de bɛ ka fɔ ala kira ɲɛna wa a dɛmɛnen don maa dɔw fɛ siga t'a la k'a dɛmɛnen don mɔgɔ dɔw fɛ wa ko baro kɔrɔw de b'a la ka bɔ a ye ni a b'a la k'a sɛbɛn a yɛrɛ ye sɔgɔma ni wula Kuran sura 25 aya 4 aya 5 o de kosɔn denmisɛnninw bɛ taa kalan na sɔgɔma ani wula bi ko tɛ dɛ a ye kalan kɛ kalan de bɛ aw bɔ dibi la jamana ko nin yɛrɛkunko de don ni mun wulila a bɛ kuma ni jamana tɔgɔ ye a b'a yɛrɛ ta ɲini a kɔnɔ ni mun wulila ko peuple tiɲɛ don dɛ a yɛrɛ ye peuple ye nka tiɲɛ na peuple de don wa en tout cas o ye mun fɔ ko kuranko bɛ yen ko kalanko bɛ yen ko nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen u b'a cité ka jigin o bɛ yen k'a sɔrɔ bi tɛ dɛ o bɛ yen k'a sɔrɔ bi tɛ dɛ depuis Mali kɛra Mali ye ani problème ma ban tiɲɛ don faamaw bɛɛ a si ma ɲi bɛɛ u ko ten dɛ
depuis Modibo fo Ibeka Ashimai Musa Modibo gena a tɔ taara faga ɲɛfɛ ye Musa nana o y'a gɛn u ma se k'a faga a kɔni bɛ yen fɔlɔ an bɛ Ala deli Ala ka si ani kɛnɛya di an n'a ma comme a ma sa fɔlɔ ATT nana o y'a ATT fana gun ka bɔ yen k'o fana ma ɲi jɔnkuna nana o yɛlɛnna o taara bugɔ fo ka halaki k'o ma ɲi Aya tora palo la o ye ɲɔgɔn faga ya Amadou Aya Sanogo ale fana nana o ɲa fa ya o ma kɛ wa karamadenw ni bɔnɛ fana taara Ibeka fana nana k'a ye dugu in bɛɛ bisi ka a bɛn n'a ka denbaya ye k'a ma ye ko bɛɛ nɔɔni na ko nɔɔni no dɛ Sika fosi tɛ nin kuma in na mais ko in ma nɔɔni Ibeka tile la dɛ ko in tun nɔɔninen don depuis an bɛ Ala de deli sa ko in nɔɔni kun aw b'a dɔn aw sahidu aw t'a dɔn o tun bɔ joli de kɛra a kan ni an ka ɲi jamana in tɛ se ka kɛ ten don min duguma mɔgɔ ka ɲi Ala ko jamana in tɛ se ka kɛ ten don a y'o fɔ ye suratul Larafi kɔnɔna na aya 50 ani aya 8 ni dugukolo falifɛn ka ɲi a ɲɛmɔgɔ tɛ se ka tiɲɛ dɛ ni dugukolo falifɛn ma ɲi jamana tɛ se ka ɲɛ dɛ faama ɲuman tɛ se ka sigi nin kuma nin fɔra don Ala y'i kale a ko k'ale tɛ jamana ka lahalaya falen ka bɔ lahalaya jugu la lahalaya ɲuman na ka taa n'a ye lahalaya jugu la k'a sɔrɔ jamanadenw ma o ka lahalaya falen ka ɲɛsin ale Alahu ma a y'o fɔ Kurani sura 13 sanpɛrɛn sura aya 11 a sɛbɛnnen bɛ yen a bɛ segin a kan suratul Anfali kɔnɔna na Kurani sura 8 aya 50 ani aya 3 k'ale cogoya si la ale tɛ jamanadenw ka lahalaya falen ka taa n'a ye juguman sira fɛ ni jamanadenw yɛrɛ ma u yɛrɛ kun falen ka taa n'a ye juguman sira fɛ o juguman nin ye jumɛn ye a bɛ taa o baro bɔ i ye dɔɔni diden sura kɔnɔna na Kurani sura 16 aya joli aya 100 ani aya 12 a ko Mamadu Lamini ko misali dɔ filɛ nin ye dɛ ko dugu dɔ kɛra sabu Ala ko k'ale tɛ maloya ka hali soso kɛ misali ye walasa an ka fɛn dɔ faamu Kurani sura 2 aya 26 a ko Mamadu Lamini Kurani sura 16 diden sura aya 100 ani aya 12 a ko Mamadu dugu dɔ filɛ nin ye n bɛna baro bɔ i ye misali dɔ de don ko dugu nin an y'a nɛɛma ka hɛrɛ caman suru dugu in kunna dugu nin nɛɛma dɔrɔn de bɛ dugu in na ale bɛ balo bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ seleke 4 bɛɛ a bɛ don dugu in na dugumɔgɔ n'u tora o lahalaya la ne tun hakili la k'u bɛna ne Ala fo ka ne Ala barikada ka ne Ala wali ɲuman dɔ nɛɛma in na walasa Kuranɛ sura 14 Ibrahima ka sura aya 7 ne ko o nɛɛma jidi u ye mais u nana kɛ fitiri wali ye ne Ala ma kuma nin filɛ nin ye dɛ mɔgɔ bɛ kɛ fitiri wali ye Ala ma cogo di i bɛ taa o ye Kurani sura 20 suratu Taha aya 100 ani aya 24 ka jigin babu t'o kan dɛ c'est que nin ye dunkan ye dɔrɔn ka adamadenw ka an ka ɲɔgɔn wele ka taa Ala ka kuma ma kuma in b'o de nɔfɛ a ko Kurani sura 20 aya 100 ani aya 24 a ko Mamadu Lamini ni mɔgɔw y'u kɔ don ne Ala ka ayaw ma o de ye fitiri waliya nin ye ne Ala bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ne o y'u kɔ don o kuma ma o de ye fitiri waliya ye ne Ala bɛ sɔrɔ ka balaw jigin dugu in kan a ko dugu mun ko bɛ ka fɔ ye Kurani sura 14 aya 100 ani aya 10 Kurani sura 16 ni wele ko diden sura aya 100 ani aya 12 dugu mun ne Ala y'a barika k'a nɛɛma ni dugudenw nana kɛ fitiri waliya kow ye k'a ɲɛsin ne Ala ma ne Ala ye mun de kɛ ne Ala ye balaw jigin dugu in na ka ɲɔgɔn faga bila dugu in na o bɛ ɲɔgɔn faga ka jatigɛ bila dugumɔgɔ ninnu na hali ni mɔgɔ ma s'i ma i jatigɛlen don
dɔ kana na i daraki jakata nɔfɛ kare kɔnɔ ka mugu ci hali ni mɔgɔ ma se i ma kɔ i ja tigɛlen don i yɛrɛ ka si so kɔnɔ i dalen don i ka so kɔnɔ i ja tigɛlen don mɔgɔ dɔw kana na da kari ka taa i sɔrɔ k'i fa a ko k'ale tilara ka kɔngɔ bila dugudenw ninnu na ka da u ka waleya u yɛrɛ duguden ninnu ka waleya de y'a to ne ala ye nin balaw jigi o kan kɔnɔna sura 16 aya 100 ni aya 12 Mali tɛ o kɔnɔna na wa an tɛ ka ɲɔgɔn faga wa jatigɛ tɛ an na wa kɔngɔ tɛ yen wa kɔngɔ tɛ yen wa kɔngɔ bɛ yen dun kɔngɔ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen a ko mɛ k'o sɔrɔla kun jumɛn na a ko Mohamadu Lamini hakili jigi kuma de fɔra u ye fɔlɔ parce que ne Alahu suratul kasasi kɔrɔnɛ sura 28 aya 50 ani aya 9 ne ala tɛ dugu halaki cogoya si la fo cidenw ka na dugu in ma ala ka kuma ka fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ u k'a mɛn u ka sɔn walima u ka ban o la n'u banna ala ka aya ninnu ma ne ala bɛ mun de kɛla a bɛ t'o de fɔ i ye kɔrɔnɛ sura 17 aya 16 a ko ne ala bɛ dugu ɲɛmɔgɔ ninnu ka mɔgɔ minnu nɛɛmalen don dugu in na ɲɛmɔgɔ ninnu IBK ninnu Mohamed Diko ninnu Serif Ousmane Madani Haidara ninnu Serif Mbuye ninnu a fɔ cogo di minnu ye opposant hein ay an bɛ tɔgɔ babaw fɔ Sekou Umar Sissoko ninnu Cogel ninnu Mutakata ninnu Umar Cɛbakɔrɔ Umar Mariko ninnu o n'a ɲɔgɔnna o tɛ wa ninnu ye mɔgɔ dugu nɛɛmalenw de ye an bɛ pan tɔw kunna han n'o tɛ a caman bɛ yen ninnu ye mɔgɔ nɛɛmalenw de ye Mali belebeleba in bɛɛ ninnu de tɔgɔ bɔlen don ninnu de dɔnnen don o bɛ fanga ɲini sɔrɔ b'u fɛ a ko ni dugudenw banna ale ala la ale bɛ mɔgɔ nɛɛmalen ninnu dɛ mɔgɔba ninnu de kun kari ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka dugu in ci ni olu kun ma kari ɲɔgɔn na e ni ne ka murutili tɛ fɔ ɲɛ e tɛ se ka mɔgɔ labɔ hali ka yankuru ni fa n'i ko a ye bɔ parce que cɛ yɛrɛ la kuranko gɛlɛyalen don mɔgɔ si tɛ sɛgɛ k'i la ka sɔrɔ kuranko gɛlɛyalen don mais mɔgɔ si tɛ sɛgɛ k'e la nafa t'i la n'i ko ko fagali joli bɔnna Mali la dɛ a ye bɔ an ka nisɔngoya yira ni e y'o wele ma da kɛ mɔgɔ si tɛ bɔ i nɔfɛ b'a fɔ ko fa bɛ e la mais ni mɔgɔ kofɔlen ninnu dɔ k'a fɔ a ye bɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ bɔ ni mɔgɔw bɔra kabako don dɛ bari an bɛ kule fan bɛɛ lajɛlen wayi ko tiɲɛ don o y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ laɲini wɛrɛ fana b'a la mais a bɛ peuple ka misère peuple ka tɔɔrɔ o yɛrɛ ko ten ko jamanadenw ka tɔɔrɔ jamanadenw ka hami jamanadenw ka degun a b'o de kɛ a b'o bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka adamadenw labɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ ta bɛ kɔfɛ a yɛrɛ ka laɲini jati bɛ kɔfɛ donc mɔgɔ wɛrɛ fana de bɛ yen a fana ye mɔgɔba de ye a b'o o ka place de nɔfɛ o fana tɛ sɔn o fana b'a ka mɔgɔw labɔ o b'u kun kari ɲɔgɔn na donc an dugumamɔgɔ an bɛ to ka ɲɔgɔn faga olu o y'a sɔrɔ u bolilen don walima u dɛnnen don kɛrɛfɛ ni mun sera mun na sisan olu bɛ sɔn ka taa o faamaya ta u b'a fɔ la victoire c'est bien maintenant on va construire le Mali ka sɔrɔ a b'a poche de construire a n'a ka so a ko k'o sɔrɔla mun fɛ ko jamanadenw de tiɲɛnen don ko de kosɔn ne ala ye nin baara kɛ n y'a to yen u kun ka kari ɲɔgɔn na parce que dugu in tɛ se ka ci fo mɔgɔba ninnu de kun ka kari ɲɔgɔn na heyi ko bɛ yen dɛ o bɛ ka mun fɔ ko bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ ye tiɲɛ tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ yala sisan place de l'indépendance de b'o ɲɛnabɔ wa an ka taa place de l'indépendance o de bɛ o ɲɛnabɔ wa n'o de tun b'o ɲɛnabɔ o y'a sɔrɔ a ɲɛnabɔra a mɛnna heyi an bɛ ala deli ala ka hinɛ na a ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ fɔ an ye dɛ pour que a ka ko nin yɛrɛ faamu tumana min na nin ko bɛɛ fɔra ka ban ko bɔn ko faama ye a ka faamaya nin man ɲi f'a ka bɔ yen a ka bɔ yen pep k'a sɔrɔ nin baro bɛ bɔ i ye
suratul Yunus kɔnɔna na a ko yala ko i ma Firawuna ka kibara sɔrɔ ko Firawuna cuna don min na ko a cuna ni dugu bɛɛ ye dɛ aya 90 aya 87 bɔrɔ bɛ daminɛ yen ka jigi fo ka taa bila 92 bɔrɔ bɛɛ bɛ yen masa si ma cun dugu kɔnɔ n'a ma cun ni dugu ni ye o tɛ kɛ dugudenw masakɛ ni ka kɛ masakɛ ɲuman ye masakɛ kolon tun bɛ yen ka Firawuna bɔ wa ko kafiri tun bɛ yen mais o n'a ta o ta Misira tun basigilen don mais tumana min na a cunna dugu ni cunna nɔfɛ o ko ATT man ɲi ma fɔ wa ATT kile nin kɔni nɛɛma fitinin kɔni tun bɛ yen a kɛra cogo cogo a cunna don min na dugu in nana ci bɔgɔ fo mɔgɔ y'u yɛrɛ ɲini o ko cɛkɔrɔba man ɲi ni cɛkɔrɔba cunna dɔrɔn dugu in bɛ ci ali kana se k'o kuma na ninnu fɛn ninnu tɛ miiri k'a fɔ ko spécialiste de ye ne ye ka miiri k'a fɔ o ko tɛ dɛ gafew de ye nin baro bɔ an ye quoi dugu si masa ma cun n'a ma cun ni dugu nin ye quoi wa dugudenw bɔnɛ bɛ jigin dugudenw kan ni masaw de kun karila ɲɔgɔn na quoi mɔgɔ nɛɛmalenw ye masaw de ye quoi ninnu bɛɛ ye masaw de ye e ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛlɛ bɛ a bɛɛ tun bɛ faama a ka kankɔrɔsigila mɔgɔw tun de don cogɛli ninnu tun tɛ a ka kankɔrɔsigilaw ya maître Tall ninnu Bacili ninnu u bɛɛ tun t'a la wa ala k'an dɛmɛ donc sisan olu de filɛ nin ye k'a fɔ ko masakɛ ka bɔ yen k'a sɔrɔ bɛn kɛlen don k'a fɔ ni masa taara a bɛ san 5 de kɛ ka taa walima a cayalen b'a san 10 a bɛ taa cɛkɔrɔba nin kɔni ka taa nin ye ale joli de tora wagati dama dama a cayalen b'a san 3 o de y'a cayalen 2 ani dɔɔni o ko a ka baara man ɲi k'a ka bɔ yen jamanadenw sɛgɛnna kosɛbɛ jamanadenw tun sɛgɛnnen don k'a sɔrɔ ale ma na dɛ 2012 y'a sɔrɔ ale tun tɛ fanga la dɛ 2011 y'a sɔrɔ a tun tɛ fanga na dɛ 2011 2012 a ɲagamina kosɛbɛ dɛ o y'a sɔrɔ nin tun tɛ fanga na mais an k'o bɛɛ to yen kuma bɛ mun de nɔfɛ ale ni mɔgɔ minnu jɛra ka baara kɛ olu dɔw de bɔra ka taa jamana ka kungo k'a fɔ ko jamanadenw nin degun b'u kan tiɲɛ de don dɛ nin degun bɛ o ye fɛn o fɛn mun fɔ tiɲɛ de don ko président de ka taa sisan delili kɛra o ko k'u sɔnna mais sɔn in bɛ kɛ ni sariti ye a sariti fɔlɔ-fɔlɔ a ka masaya kɔni a bɛ to présidenya la mais a ka sebaya kɔ a bɛ président bi sebaya mun bɛ président bolo ni a b'a boli mɔgɔw kan k'a bɛ bɔsi a la a bɛ di olu yɛrɛ de ma Allahu Akbar o bɛ premier ministre a bɛ bɔ olu yɛrɛ de la o b'a di o premier ministre bɛ mɔgɔw ta faamaw ta ministre tɔw ta k'a sigi n'u y'a sigi olu de bɛ ambassadeurs nommé jamana cɛkada baba minnu bɛ yen a ɲɛmɔgɔya olu de b'a bila yen olu de b'a ɲɛmɔgɔ suganti gouverneur préfet i hakili bɛ fɛn o fɛn na ko o ye mɔgɔba ye administration publique kɔnɔna na jamana ka cɛkada minnu bɛ a tɛ o wele cɛkada wa o tɛ wa baarada baba minnu bɛ yen fo ka taa bila consulat ambassadeur olu de b'a bɛɛ kɛ ko ni président sɔnna o la baasi fosi t'a la ko o la peuple de b'o gérer yala peuple de bɛ kɛ premier ministre ya peuple tɛ kɛ premier mɔgɔ dɔ de bɛ kɛ premier ministre ye ko olu de b'a di o bɛ État wa o ye Seydou Keita o bɛ État k'i kɛ ministre ya ayi Touré e b'a la wa ne kɔni ko tɛ olu dama de bɛ ɲɔgɔn kɛ faama ye olu minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la olu dama de bɛ ɲɔgɔn kɛ faamaw ye faama sonsori taara olu fana tun ye sonsori fana nana fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kuraw de bɛ na n'o tɛ an ɲɛ bɛ minnu na o bɛɛ ye mɔgɔ kelen o ye baara yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka bi u kɔdonnen don ɲɔgɔn na dɔw bɔra faamaya la mais u nɛɛmalen don mais nɛɛma in bɛ ka dɔgɔya dɔɔni an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye jamana ko an bɛɛ de ko don
ni mun kan ka ɲɛ mun maɲi a bɛ fɔ bolodali bɛ kɛ walasa a bɛ se ka fali cogo min na nka ko nin yɛrɛ yɛrɛ tɛ yen dɛ ko in yɛrɛ yɛrɛ ye dɛ anw ye ala ka kuma na ko in yɛrɛ yɛrɛ de ye man t'o ye an de maɲi ni an ka ɲi dɔrɔn ala bɛ fɛɛrɛ tigɛ mɔgɔ minnu bɛ na ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye mɔgɔ minnu de don u ka masaya bɛ na boli a bɛ kɛ tilennenya kɔnɔna na ni jamanadenw tilenen don n'u ka baaraw ka ɲi quoi mais n'u ka baaraw ma ɲi a y'a kɛ cogo cogo mɔgɔ wɛrɛ mun bɛ na a bɛ kɛ sonsori nana sonsori taara sonsori taara nin baara de bɛ sen na sisan jiko kuma tɛ yen dɛ fo ji ka di bɛɛ ma kuran ka di bɛɛ ma kow ka nɔgɔya o sonsorilen de bɔ kɛra n'o de ye dɛ nka sisan o bɛ masaya kɛlɛ de la place ko de la quoi sisan an b'a ala deli ala k'a to o ka ɲɛ ala parce que n'u ma ɲɛ ala ninnu ta dabila ninnu ta dabila ye mun ye hali n'an bɛna joli de bɔn o y'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ sata ka sa ni faama bɛ mun faga k'a ka bɔ a ma fɔ wa adamaden ni ka bɔ o ma dɛ masaya ɲini nɔfɛ ko adamaden sata ka sa sata ka sa ni e sara dun ni i muso sara i den sara i fa sara i ba sara dun o bɛ diya i ye wa ayi mun bɛ k'a fɔ yɛrɛ est ce que a yɛrɛ pɛrɛlen don ka sa a pɛrɛlen don k'a fa di k'a ba di k'a muso di k'a denw di u ka faga wa a bɛ fɛ ka jɔn de bila a fagali la o ye anw de ye o de bɛ wele kunfinya kodɔnbaliya nka ala ka latigɛ kɔnɔna na ni jamana tiɲɛna jamanadenw tiɲɛna ka ɲɛsin ala ma a bɛ mɔgɔ nɛɛmalenw de kun kari o balaw bɛ na an de kan kuma in b'o de nɔfɛ balaw de bɛ an de nɔfɛ o de kosɔn an bɛ ala deli ala k'a to u ka bɛn a la u ka fanga di ɲɔgɔn ma ye an sen t'a la o an t'a sɔrɔ o nka ni mɔgɔ bɛ faga an ka bila an kunna an de bɛ faga an kɔni bɛ wuyi n'u taara n'a ye yɔrɔ min na woyi wayi an bɛ yen o tɛ an kɔni b'a la o cogoya la an bɛ boli boli la mɔgɔw nɔfɛ nka nin ye latigɛ de ye ala yɔrɔ ni ko mun kan ka kɛ o bɛ kɛ an bɛ ala deli ala ka an kisi ala ka an tanga n'an tilara ala ko kuran kɔnɔna na balaw ɲɔnifɛnw bɛ yen balaw ɲɔnifɛn tɛ dɔwɛrɛ ye ko o ye istighfaru de ye n'a ye ala ja a b'a minɛ n'a hinɛna an na a bɛna minɛ sabula a y'o de fɔ suratul anfali kɔnɔna na aya 37 aya 37 suratul anfali kuranɛ sura 8 a ko ka muhamadu to mɔgɔw cɛ la a bɛ to ka astaghfirulahi fɔ ale ala bɛ balaw ɲɔni ka bɔ o kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ ala kira nɔfɛ k'o limanɛjɔnw olu fana k'u to ka istighfaru kɛ jama cɛ la a dɔ la ala na hinɛ an na o hukumu de kɔnɔna na fo que an ka duwawu kɛ jamana nin ye ala ka hinɛ na ala ka yafa an ma a ko n'a hinɛna na ka yafa an ma k'a bɛ balaw nin wuli komi ne an ye baara ni kurakuraya kojugu ni n'a y'a kurakuraya ale fana b'a ka balaw segin a o sa a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn a bɛ kuranɛ sura 17 aya 8 a bɛ alikuranɛ sura 17 suratul isra aya 8 wa in utum udna a ko n'aw seginna aw kɔ ni aw ye yafa deli ka segin aw kɔ ale ala fana bɛ segin a kɔ balaw na mais ni an seginna waleya jugu in na ale ala fana bɛ balaw ni segin ka na ten ko in bɛ an de bolo y'a ye kuma in filɛ nin ye o ko in bɛ an yɛrɛ de bolo bon an ni ala cɛ mun bɛ yen ko aya ko in bɛ yen de ko ni mɔgɔw y'u kɔ don ni ala ka ayaw ma u bɛ ɲaga ta jigin a kan ko u bɛ na ɲɛnamaya u ka ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya u bolo kosɛbɛ suratu taha kuran sura 20 aya 100 aya 24 aya 100 ni aya 20 hey nin kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ a diyara mɔgɔ ye nin kuma nin ye tiɲɛ ye a ma diya mɔgɔ ye nin kuma nin ye tiɲɛ ye bon kiri fa aya fanba korona aya fanba bɛ a bɛ an ka ɲɛnamaya de régler an ni ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔ a bɛ tɔɲɔ de bali aya ninnu bɛ tɔɲɔ de bali
kɔrɔfɔ bɛ ka faamu bon o de kosɔn i b'i yɛrɛ ɲininka o tuma na ko Amérique tɛ jamana o tuma Amérique tɛ i b'i yɛrɛ ɲininka ko Amérique ninnu Faransi ninnu k'olu dun tɛ silamɛ jamana ye dɔw b'a fɔ tan mais u ka tɔɔrɔ ka dɔgɔ ni an ta ye nɛɛma dugu in nɛɛmalen don mais pourquoi i bɛ taa sɔrɔ hakɛw tangalen don yen Ala ye mun fɔ Kuranɛ nin kɔnɔna na a hakɛ jusqu'à 60% olu fɛ a tanganen don o tɛ bingani kɛ mais o tɛ minnu tɛ sujudu bin Ala ye o de ka ca quoi mais o ko ale o kama ko ale tɛ balawu jigi quoi non o bɛ ne ni n ka jɔn cɛ comme a dankun y'o ye a layidu ale de y'a minɛ n'a banna ka ne Ala bato o sira fɛ an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nka yann'o cɛ o de kosɔn seli kɔnɔna na étape 3 de bɛ seli kɔnɔna na seli bɛ étape 3 de ta Kuranɛ sura 87 aya 14 15 a ko Mamadu i yɛrɛkun sanuya k'i tigi Ala tɔgɔ fɔ o ye joli 2 ka sɔrɔ ka seli jɔ ayi 3 de tɛ wa sigi aya in kan kad aflaha man tazakka maaw kisira maa tangana maa gagnena wa zakara isma rabbihi fasalla maa mu y'a yɛrɛkun sanuya ka tigi Ala tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ka seli jɔ étape 3 ni a bɛna o faamu o étape 3 o sanuya a kan bɛ seliji ma a b'o bɔrɔ bɔ ye Kuranɛ sura 5 aya 6 i ɲɛda ko i tɛgɛ ko ka bila nɔngɔn na i k'i kunkolo masa i k'i sen ko mais a bɛ mun de nɔfɛ o sanuya ye bɛ mun de nɔfɛ yala farisogo sanuya nɔgɔ de ko dɔn wa ayi o ko tɛ n'i bɔra koli ji la sisan il faut que e k'o baara kɛ donc o la o b'a yira an na k'a fɔ seliji ni sanuya ni a tɛ nɔgɔ mun bɛ da farikolo kan ko a t'o nɔgɔ nɔfɛ ka a kan t'o ma o tuma n'o tɛ fana nɔgɔ jumɛn de ko don a b'o baro bɔ i ye Kuranɛ sura 91 ni wele ko suratu Samsi wa Samsi suratu Samsi ni o bɛ wele ko tile sura aya 7 ka taa bila aya 10 a ko ale Ala de ni dan k'a cɛ ɲɛ k'a ladɔnniya nin ka ɲi nin man ɲi sira dɔ filɛ nin ka ɲi nin man ɲi ko ne Ala de ye o bila nin na quoi ni b'o dɔn quoi kana taa adamaden kunda kana taa jinɛ kunda taa hali bagan kunda quoi i bɛna o faamu ka i ka wulu n'i bɔra baarayɔrɔ la a bɛ i kunbɛn a bɛ girin i kan a b'a ku lamaga a b'a senw panpan nka don min na n'i nana bɛn n'a ye o y'a sɔrɔ a y'i ka sogo bilen sogo kuru sogo quoi walima jɛgɛ wusu a y'o dɔ ta e balila ka bɔ dɔrɔn a bɛ boli de mun de y'a to a bolila a y'a dɔn a bɛ mun na a man ɲi ko bon o mun filɛ nin ale de y'a bila nin na quoi donc a bɛ sɔrɔ k'a fɔ maa kisira maa mun y'a ni sanuya wa maa bɔnɛna maa mun y'a ni nɔgɔ o tuma na n'i bɛ nɔgɔ ni ji ye wa saribɔn ye wa n'i bɛ nɔgɔ ni bɔgɔ ye wa a kan t'o ma a bɛ to o baro bɔ i ye Kuranɛ sura 74 suratu Mudassir aya 4 aya 5 a ko Mamadu Lamini ko e k'i ka fini sanuya e k'i mabɔ jurumula ko la o tuma na o fini sanuya e k'i mabɔ jurumula ko fini jumɛn de ko don nin ko don nin bɛ jurumu lase mɔgɔ ma ni nin nɔgɔra o de ye jurumu ya ni ne ye nin nɔgɔ sisan k'an da bɔgɔ la k'an tereke o de ye jurumu nin ye wa non o tɛ jurumu nin ye donc a kan bɛ fini jumɛn de ma a bɛ taa o Kuranɛ sura nin de bɛ tafsirul ayat bil ayat nin de ɲagamini karamɔgɔw bolo ni u ma se ka ɲɛ den kelen sɔrɔ Kuranɛ na i bɛ taa Kuranɛ sura 7 ta suratul Larafi aya 20 ni aya 6 a ko ale Ala de ye fini jigi ka di bani Adama ko suturala de don ka a julankolon k'a ka julankolon sutura ni fini ye quoi ni ko ale ye fini wɛrɛ fana di adamaden ma quoi ni u bɛ wele ko Ala ɲɛ siranya fini quoi o bɛ ni de la quoi o tɛ nin fini nin ye quoi a ko bon o Ala ɲɛ siranya fini dɛ k'e k'o de sanuya
bon mun de b'o nɔgɔ ko e k'i maa bɔ jurumula ko la bon jurumula ko ye jumɛn ye quoi jurumula ko ye hakɛw de ye quoi a bɛna mun dan sigi adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la maintenant o bɛ sɔrɔ cogo di o jurumu ko e b'o kɛ cogo di quoi i bɛna ye k'a fɔ an bɛ ka seli étape 3 de mun fɔ étape fɔlɔ-fɔlɔ ni o hakɛ ala bɛ hakɛ de dan sigi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la comme e ko i sɔnna i tɛ fɛ ka fini dɔ ni nɔgɔ bon taamasiyɛn kɛ to ka taamasiyɛn kɛ mɔgɔw k'a ye k'a fɔ e danaba ye o de kosɔn a ko ya ayyuhallazina amanu Kuranɛ sura 5 aya 6 ko minnu limaniyara aw de ko don bɛɛ tɛ dɛ iza qumtum ila salati ko ni aw wulila seli ni kama faghsulu wujuhakum aw k'aw ɲɛdaw ko wa aydiyakum ila al-marafiq aw k'aw tɛgɛ ko ka bila nɔngɔn na wamsahu ru'usakum aw k'aw kunkolo masa wa arjulakum ila al-ka'bayn ka senw fana fara a kan fo ka da alikaba kurula a ma fɔ wa mais o bɛ mun de nɔfɛ a ko bani adama ale ye an kɛ filɛbaga ye quoi yelikɛla ye quoi a ye fɔ yɔrɔ jumɛn Kuranɛ sura 7 suratul arafi aya 179 ni 9 ayiwa a b'o fɔ suratul baladi kɔnɔna na fana aya fɔlɔ ka jigi fo ka taa bila aya laban na a bɛna baro dɔ bɛ a ko ni ala ye aw kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ yeli kɛ ka sira jira aw la nin ka ɲi nin man ɲi donc sisan ɲɛda koli nin ye jumɛn ye ka i ɲɛda ko a bɛ fɛ ka mun de fɔ i ye misali surun walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamu ni zon bɛ tɛmɛ yan sira fɛ a b'i ɲɛ fili moto la a ɲɛ de bɛ moto ninnu ye a b'a ɲɛ kala a ye moto ye o y'a sɔrɔ a taara fo kare kun na a bɛ ci a hakili la ko cɛ ɛseke b'a dɔn ne bɛ se ka na moto nin kan ka ɲi a bɛ ci a kunkolo de kɔnɔ na a kunkolo fitinin kɔnɔ a bɛ segin mais a sen de b'a lasegin ka na moto nin yɔrɔ mais n'a nana jɔ moto nin kunna a bolo fila de bɛ kɛ ka moto nin kari mais a daminɛ ni ɲɛ de ye ko e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun tɛ filɛli kɛ ni o suguya ye o de kosɔn a ko k'a ka o ɲɛnafilɛ suuli ɲɛnafilɛ suuli nin ye jumɛn ye Kuranɛ sura 24 aya 31 k'a ka ɲɛnafilɛli suuli k'i kana filɛli kɛ ni o hakilina ye a bɛ k'o dɔrɔn de fɔ i ye n bɛna filɛli kɛ ka yeli kɛ ka tiɲɛni kɛ k'i kana filɛli kɛ ni o sira ye donc ko e k'i ɲɛ ko ka bɔ o ma o de ye ka ɲɛda koli ne tɛgɛ tɛ don kojugu la miirina jugu ne tɛ o nati n yɛrɛ la ka ɲɛsin n balima ma ne sen tɛ taa ni ne ye o de ye kunkolo masali nin ye ne sen tɛ taa ni ne ye yɔrɔ jugu la tiɲɛni sira ne sen tɛ taa ni ne ye ni e y'o matarafa o de ye yɛrɛkun sanuyali ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu bon o de ye ko ni ju yɛrɛ bato ju de y'o ye donc ka sɔrɔ ka na sisan ko la ilaha illallah fɔ ko o ye ale ala yɛrɛ nin yɔrɔ ye ka mɔn kutu la e bɛna seli ka taa sujudu bi o ye e bɛ k'i yɛrɛkun de ɲini sisan ko ala k'i kisi walasa e ka se ka don alijɛnɛ kɔnɔna na o ye bato nin ye mais a fɔlɔ-fɔlɔ ni hakɛ ye a bɛ daminɛ ni hakɛ ye seliji ka sɔrɔ ka kalimatu la ilaha illallah ala ka mɔn kutu k'o fɔ ka sɔrɔ ka iyaka na'budu ala n kan da i kan bila sira kan mun tilen don jɔnw ka sira e ala ye minnu nɛma Allahu akbar i bɛ taa sujudu bɛ e bɛ k'i yɛrɛ kisi de ɲini i tɛ ka kisi i tɛ ka alijɛnɛ de ɲini wa o bɛ kɛ n'i ko ko e mago t'o la d'accord ça c'est un problème mais i ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ wɛrɛ ma quoi bon occidentaux ninnu an bɛ minnu wele kafiri olu fɛ o de don kan olu tɛ ɲɔgɔn u tɛ don ɲɔgɔn gasi la ko n'u matarafalen don donc a bɛ comme ala ka ayaw de b'u bolo quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc o hukumu de kɔnɔna na an bɛ ka mɔgɔw kalan u k'a faamu k'a fɔ o kow de bannen don an ka dugu ninnu na ni ala bɛ na ni balaw ye an bɛ pesew tiɲɛ a ye nin mɛn dɛ a ye saliw ka mɔgɔw halaki sumani nɔfɛ suwayibu
mure Suhaibu ka mɔgɔ u ka manto mɔgɔ halakira mure nɔfɛ o tɛ o n'a ɲɔgɔnna o kɛwale o yɛrɛ de ɲɛnen don mais i k'o ye tubabula la a ka dɔgɔn dɛ ni olu ko 1 kilo de don 1 kilo de don o ka mɔgɔ nambara a ka dɔgɔn bon an ka sugu an ko ala ko jamana ka gɛlɛn jamana ka sɔrɔ an ka taalan yɛrɛ de nin ye sugu kɔnɔna a ko ani sumani ka fɛn suma poids bɛ yen mesure bɛ yen ni maliyɛn k'i ma ko bazɛn ye ko a mètre dafalen don a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ a ma dafa n'a ko 3 mètres i bɛ taa sɔrɔ D 80 D 60 a dafalen tɛ ninnu ye kaba yira jurumu de don k'adamaden bo o kɔni yɛrɛ de ye an taala ye yan ka ma fa kɔrɔfɔ bɛ ka fɔ ma a ko nin taala in bɛ yen nin n'a ɲɔgɔnna a caman de bɛ an fɛ yan mais i bɛ taa sɔrɔ faransi o tɛ yen ni tubabuw donna ɲɔgɔn na a ka hakɛ a bɛ se ka kɛ a ta de bɛ to i la mais k'a fɔ i ta bɛ to a la a ka dɔgɔn mais yan o de ɲɔgɔn ɲɛlen don mais falifɛn in man ɲi o dugu falifɛn nin man ɲi dugu falifɛn in man ɲi ko fo masa ka ɲɛ masa bɛ se ka ɲɛ cogo di masa bɔra dugu falifɛn jugu de la ka yɛlɛ don ni dugu falifɛn tun ka ɲi a y'o de fɔ suratul arafi aya 58 ni dugu falifɛn ka ɲi dɔrɔn faamaw bɛ ɲɛ u sema ko tɛ mais ni dugu falifɛn man ɲi ko sanfɛla tɛ se ka ɲɛ a tɛ se ka ɲɛ o a bɛ ɲɛ cogo di donc ala ka hinɛ an na de ni istighfaru ye an ka segin an kɔ an ka ala yɛrɛ de deli koyi fɛn nin y'o de fɔ kira jɔn de y'o fɔ a ko ko tumana ko i bɛ an halaki ka fara mɔgɔ jugu ninnu ko an ye mun de kɛ i la kira dɔ ye delila ka ala ɲininka dun a aya kɔni tunna aya bɛɛ tɛ ka duse han tuma dɔ la a bɛ tila mɔgɔ la mais kuma bɛ mun de nɔfɛ nabi ibrahima de don nabi ibrahima de don jati nabi ibrahima ye ɲininkali kɛ o tuma na ko ala e bɛ anw halaki maa jugu ninnu ka yɛrɛkuntɔɲɔbaga ninnu fana nɔfɛ wa a ko non ko n bɛ ko nin kalama n bɛna essayer ka aw tila a ko ko k'ala hinɛ na dɛ a ko n bɛna hinɛ na ni mɔgɔ sɔrɔla aw la mɔgɔ minnu ni mɔgɔ 10 kɔni sɔrɔla n bɛna hinɛ aw la ka yafa aw mɔgɔ 10 ma se ka sɔrɔ koyi an delila k'o kutuba kɛ a ma se ka sɔrɔ koyi a ko bon sisan ne bɛ aw labɔ mais ala kira ka wagati a ye ala deli a ko k'a ye sira bala aw ɲɛ dɔrɔn n'o tɛ ko sisan ko n'a nana n b'a aw bɛɛ nɔɔni a ye sira bala aw ɲɛ dɛ n b'aw nɔɔni de ne tɛna manto ni halaki manto kuturu ka halaki n t'a kɛ o cogo la bilen parce que fɔlɔ la i bɛ taa sɔrɔ dugu in bɛɛ bɛ halaki quoi maa yɛrɛ tɛ bɔ a la Sodom ani Gomora mɔgɔ ma bɔ a la dun n'u ka mɔgɔ ma bɔ a la dun kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ala kɛra u fana filɛ k'a fɔ ko fo ala kɛra ka na ni kabako dɔ ye musija k'a ka kabako dɔ kɛ walasa olu ka sɔn kira ye quoi ala ko non ko ne tɛ sɔn k'o kɛ e ye ko bilen Mohamadu Lamini nin bɛ kɔrɔnɛ sura 7 aya 200 ni aya 3 ko ala kira de minɛ ko fa ka kabako de kɛ walasa olu ka sɔn n'o tɛ bilahi k'olu tɛ sɔn ala kira ye o kabako ye jumɛn ye ka yiri gosi dɔrɔn yiri ka kuma mɔgɔ fɛ walima ka bere ta k'a fili dɔrɔn a ka kɛ sa ye quoi i n'a fɔ Musa ta ɲɔgɔnna walima ka ɲɔgɔmɛ bɔ fara la o n'a ɲɔgɔnna quoi kabako quoi ala ko non ne t'o kabako ɲɔgɔnna kɛ e Muhamadu ye o musija ne t'a kɛ e ye e ko o yira mɔgɔw la ne bɛ fɛn dɔ de kɛ e ye mun y'a dan ye kabako la dan ne b'o de d'i ma quoi Muhamadu
ko o ye jumɛn ko o ye ne ala ka aya ninnu Allahu akbar. ko ala ka aya ɲɔgɔn ko kabako tɛ yen ko fɛn o fɛn mun bɛ kɛ a duguma ko o y'a fitinin de bon o bɛ fɛ k'a fitinin de nɔfɛ ko fo bere dɔ ka fili a ka kɛ sa ye walima ɲɔgɔmɛ a ka yɛlɛma ka kɛ ɲɔgɔmɛ i n'a fɔ kira tɔw musija kira musa tun b'a kɛ cogo min na kira musa tun b'a bolo kɛ ten k'a sama ka bɔ dɔrɔn bolo in bɛ kɛ yeelen o ɲɔgɔnna a ko ne tɛna o kɛ munna ne tɛna o kɛ a bɛ taa suratul Isra de d'i ma sisan Kuranɛ sura 17 aya 50 ani aya 9 a ko Muhamadu Lamini ko yala i ma Saliyu ka kibaruya sɔrɔ wa kira Saliyu ko ne ye ɲɔgɔmɛ di Saliyu ma ka kɛ kabako ye parce que a ka manto ninnu ko fo o de ko k'a ka kabako dɔ kɛ donc a sina ka ɲɔgɔmɛ kɛ kabako ye a ko bon ɲɔgɔmɛ dɔ filɛ nin ye ɲɔgɔmɛ nin a bɛ ji min a b'a ka kɔlɔn ji a b'a bɛɛ min don kelen ale kelen de b'a bɛɛ min n'a b'a i min don min na a kana mɔgɔ si kana se yen a yɛrɛ de b'a min k'a ban pewu donc a bɛ don kelen ta aw fana bɛ ji ta o don don filanan ɲɔgɔmɛ bɛ na ɲɔgɔmɛ tun ye kabako ɲɔgɔmɛ de a tun bɛ Saliyu de nɔfɛ o yɛrɛ ko ko nin ye kabako ye mais tilara k'a fɔ ko ko cɛ ko nin ye suya ko ninnu cɛ an ye dɔ k'o la o sɔrɔla ka ɲɔgɔmɛ nin faga dugu mɔgɔ bɛɛ halakira Saliyu ka mɔgɔ bɛɛ halakira ko bon o ɲɔgɔnna ka ca quoi bon alakira fana ko fo a k'o ɲɔgɔnna kɛ ko ne tɛna o ɲɔgɔnna musija kɛ e ye quoi i n'a fɔ kira tɔw i n'a fɔ Saliyu ka ɲɔgɔmɛ n'a ɲɔgɔnna o b'o ɲɔgɔnna de nɔfɛ ne t'o kɛ quoi parce que ni ne y'o kɛ manto si tɛ yen mun y'o ɲini a ka kira fɛ ni ne m'a di o kiramɔgɔ ma kiramɔgɔ in ka taa jira u la ni u bɛ tila ka ban n'u dun tilara ka ban ne b'u halaki de ko bon i ka mɔgɔw fana filɛ nin ye ko o de ɲɔgɔnna ɲini i fɛ ko ne t'o kɛ i ye don komi n bɛna a kabako la kɔdan ni mun bɛ da la a ka da la ni mun tɛ da la a kana da la o ye nin de alakira ma deli ka fɛn dɔ ko don dɔ la ko ko don dɔ la k'u tora kɛlɛ la ko minɔgɔ ye u minɛ kosɛbɛ o ye ko alakira y'a bolo barikama in kɛ ten dɔrɔn ko ji suru le tɛmɛna bolo kɔni bɛ ko ka fan bɛɛ kɛ ji ye ka kɔw bɛɛ fa n'o ye naganakanw de ye ko don dɔ la k'a ye koro wele ko koro kuma n'a fɛ bɔrɛ kɔnɔ ko don dɔ la k'a ye kalo wele kalo ye cɛci kelen dɔ i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ye kunfinya kumaw de naganagakan ma tɛmɛ nin kan a bɛ komi i n'a fɔ a tigilamɔgɔ tɛ kuranɛ yɛrɛ kalan k'a ye bon ala ka an dɛmɛ ko a ko o ɲɔgɔnna o b'o ɲɔgɔnna de nɔfɛ n'o dun ɲɔgɔnna kɛra n'u banna n b'u bɛɛ halaki mais ne tɛna kɛ ten i y'a ye a y'o sariya wuli quoi n'o tɛ a tun b'a kɛ ten ka kɔrɔ mais a ko ne b'o nɔgɔya n t'o kɛ donc o la sisan ni balawu bɛ na n'a nana a tɛ maa to yen ne tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bilen quoi mais balawu in tɛ taa ni bɛɛ ye quoi mais ne tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la k'a fɔ ne ye sayidu de balawu tɛ se ne ma dɛ suratul an aya 25 aya 25 de tɛ suratul anfal aya 25 k'an ka sira balawu ɲɛ ni balawu in nana k'a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la o la y'a ye bi an tun bɛ fɛ ka mun fɔ kutuba la an tɛna an da don o la parce que wagati ye wagati de tiɲɛ tɛ an tun kan ka o daminɛ dɔrɔn ka don n'a ye mais a ma ɲɛnabɔ mais a bɛ bila don wɛrɛ kutubaw ka ca laseliw ka ca ni donna mun na dɔrɔn i b'a ye a tɛ sɔn i ka bɔ ten quoi parce que ayaw b'u kun bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a minɛ i b'a sama ka na i bɛ dɔ in minɛ i b'a sama ka na a bɛ kuma i ma nin ye Kuranɛ sura 50 ani Kuranɛ sura 17 aya 59 a ko alakira ma ko kabako tɛna d'i ma i ka musija i ka t'o kɛ mɔgɔ ye ne t'o kɛ e ye munna ne t'o kɛ i ye o ɲɔgɔnna kiraw nalen ka u ka mantow ma u ka mantow y'o ɲɔgɔnnaw ɲini quoi ne y'a di kira ninnu ma o y'a kɛ ka jira mantomɔgɔ ninnu tilara k'u kɔ dɔn ko nin ye soyako ye e yɛrɛ de ko k'a k'a kɛ ko ne a ye nin kɛ kɔni i bɛ sɔn a y'o kɛ yanni i ka limaniya e ko non ko ye sobagaya ko de ko ye jinɛmoriya ko ye ale ala bɛ sɔrɔ ka dugu ni halaki quoi bon e ka mɔgɔw fana filɛ nin ye k'a fɔ o ko alakira ma suratul Isra kɔnɔ aya 92
ka jigi ko ala kira ka so ka so poye so mu falen do sanu ni waru la ko la ko bi son ala kira yi walma ka jardin don poye ko nako parce que au delà ka yahudu ni ulu yahudu ka tani ka segu yahudu bu baro ka madina ni parce que madina utumbe korona ni korona suratul hasr laje utumbe hasr korona sura bidro ani kononton exode mamadou manto ani kitabu tigu kam manto amba wele kitabu tigu parce que mamadou manto fana nana ka kitabu tigu mais moko munu tum wele alal kitab wotum dona nyogona ko donc utumbu boro firawna nunu ka boro utumba o boka ko jardin tum firawna bolo ko ube babylone jamana ko babylone kabako Irak hein odugu iram amadu iram me iram azati iman suratul fajr ko nana quran sura bishikri kononton aya nani duru woro abo kono nan kati ko yalla ima iram kibara soro odugu kabako dugu mu nyugo maket o boro tumbe bo mo no bo ko ala kira ko nyugo na de keko ay ni mede fo ala kira ko o so nyugo na ani o jardin nyugo na poyo jibi to ka bo ina ko pale ni tara kuluba jibi siri ka ko nyugo na poyo ka bo dugu jugoro wala ko billahi o le person aka kira yamba walma akan nani meleke we ulu ka meleke walma akan nani ala yere u ka ala yere kuma fo abi korna kono ko ala kira ka ala yera nati mine ulu ka ala ye kadi ka meleke ye o nyena ko ula ulu beso ay ni mede ko kabuko do walma ko ala kira jolen doron ko ala kira ka ta sanfɛ Allah aka panga ta sanfɛ u jolen ha ulu be ka leje abi ta sanfɛ na tara sanfɛ ko a jigitola aka jigini kitabu ye ko abolo o be se ka maga kitabu mun na ko ka a kalan ko bola ku de soye hein na tara sanfɛ abolo langolo kana jigide a jigitola aka jigini kitabu ye billahi ulu ka ye u ka kala ko ola olu be son ala kira ye ala ko kira ka fo uye ko ala ka sanu ko ale kira ye adama den gansan de Allah akbar ale ni si c'était ale adama den de ko a be comme awon kide la bashar ne sukandira dron ci kan bi ka donner da ne ka fo awye ko abe ka femu fo la ni kabakunu a c'était ne ko ne ka wuli ka taa sanfɛ ka pan ka taa sanfɛ o se tɛ ne ye ko n jigitɔla n ka jigini kitabu ye o si se tɛ ne ye ko ko bon ko vraiment ko n'o de don ko bon cɛ ka ko ni cɛ ka to ka i sigi dɔrɔn ka kalan kɛ dɔnkili ni ko vraiment dɔnkili ni kɔni y'a ye o ko dɔnkilidala ko dɔnkili ni kɔni t'a to vraiment an ka sɔn i t'a ma a ye nin mɛn ala ko dɔnkilidala tɛ fo ka taa sura dɔ tɔgɔ wele ko dɔnkilidala sura a ko kira ma kɛ dɔnkili dala ye a ma kɛ buguri dala ye ka kuma Quran sura 69 aya 38 ka jigi parce que u ko siga fosi t'a la k'a bɛ buguri de da fana k'a bɛ buguri da ko cɛni ye turabu masa de parce que olu fana bɛ turabu kɛ ko bon ko a bɛ turabu de gosi ko turabu de bɛ ka kuma a fɛ ni a bɛ ka kuma mɔgɔ fɛ ala ko non a ma kɛ turabu gosila ye ko wa ko dongili dala de c'est un poète il est super intelligent ala ko non ko o fana tɛ o ko hey ko ese baro ko jina de bala ko jina de ba ala kira la Quran sura ko fato de don jina de be don mo la ni fa be wuli la Quran sura 27 o klara ka fo Quran sura tani duru aya woro fana ko fa be ala kira la o klara ka fo suratul an mu'min kono na Quran sura mugani saba aya bi wolo la kala kira ko fa ble ne bala ko jina setan de bala o de be to ka kala ni na do o ko he ko shite ko
Quran sura 16 aya kemane aya saba ko kitabu tigi mogo dogolen ko alal kitabu mogo ka c'est-à-dire que yahudu ni chrétien nu ko ado de dogolen be ka ala kira kala ala ko ni shite o wahidu du kama ke fato e suratu najmi kono nana ha aya folo ka digi ko ala kira make fato e ko awde nyoni make fato e tubesi fatala foi tala abika wahidu soro o wahini ni darala afora bana ni madala o yikungo e mais ko imbe ni de nofe dugu kolo problème bebe aya de nofe hey anga korona mine de korona de kitabu mun jigina ka bo ala yoro ka di adama dium tawrata de kitabu mun jigina ka bo ala yoro ka di adama dium ma linjila de kitabu mun jigina ka bo ala yoro ka di adama dium ma ako kanga an sogo ala fastamsik illezi uhiya ilayka innaka la siratin mustaqim ko ki sogo korona na balmake ko sabula ne yi soko korona na ko korona de siratike lenne Quran sura binani saba aya binani saba suratul zukhruf aya binani na nani ako la zikrun laka wa liqaumika hakli jigide do Muhammadu yere korona e hakli jige e ma ani yere kam mantoma wani ala be ta awyi nga korona ko de la korona ko de be ani ala tiap ni mo ma korona mine comme mémorandum, plan de sortie de crise, solution au problème du Mali. Et des solutions bonnes. Il y a des solutions bibolo, solution bekene alaka, bien. Bara mbenya mwo bolone alaka, ore kosa ay mune fo alaka ranyana. Korna sura 7. Suratul Ali Imran aya kemane aya bidru ane aya kononto. Ako Mohamed Lamine kanana bara foi buluda kasoro ama a konya jira a jenyogon wula o ka hakili fali ke aka ni o ye hakili fali ni ke aka nu bena munka tawakkal ala Allah ko aka soro ko o konya jira ala la parce que atiseka nye na ma ala jako e ka solution tiseka nye e bolo na ma ala jako hakili ti bolo iba munu ka solution sora ira ka problème la kasra ama alama farakan ni alama son le meilleur projet du monde abi bolo c'est à réaliser tete bon mo ko nu nyina na oko ulu de masake sigi ala ko ne ala de be masa sigi akera chudi ala kera fly mogo ma flan kafo ni famu ko ni yere bla ala ka bara do be ala ka mission do be ni yere bla ola eko yere wele ola ikera ala eko pourquoi choroba ko ale te son ko ka ibeka ko kale te son ka memorandum famu be mo ko président e kuba minala ambe ga nyogon famu famu ye mo yere ni na fora masake ala de be la nyini ujira abi waliya les décrets ala ko ne décreta abi waliya de Korna sura aya bidurani aya shegi abi korna sura tanwulu la aya mugani saba ay ni mede ala kale de be décreta jom kan ko na ye décret sharia ale de bata mogo kan akanga ke bon masake afana be décret d'état parce que ale fana malik musamanu de ala yere yo autoriser o te problème maintenant ni kera maliki misamani ye ifana be ika jamana kono ibe fendo signer ko ni e mun signer abe boli jamana den kan ko hein o de fama ya ni ka fama ka fama ya de yo ye
faama ka faamaya de y'o ye wa o de b'a kɛ faama ye k'u b'a minɛ a la kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc sisan kuma bɛ mun de nɔfɛ mɔgɔ dɔw de ko k'olu de i bɛ k'a sigi ala ko kuranɛ sura 3 aya 26 ko non ko masaw sigibaga o tɛ adamaden ye o ye ne de ye quoi tiɲɛ tɛ o bɛ yen wa o tɛ yen bon olu ko Mamadou Diko n'u ko olu de ye président sigi a kɛra cogo di kɛra ala ye an yɛrɛ tun b'a kɔnɔ dɛ an yɛrɛ tun bɛ u nɔfɛ o wagati parce que olu ye i bɛ k'a jira an ko cɔ pa maliyɛnw bɛɛ a tilan kɔ an t'a fɔ 100% mais caman ko non ko a bɛ se mais olu ɲinɛna k'a fɔ ko olu y'a jira a kɛra masakɛ ye ni ala ka diɲɛ ye quoi olu nana fɔ ko olu de y'a sigi quoi ayi kana fɔ e de ye masa sigi o titre tɛ e fɛ mais ni e dɛŋɛnɛra k'a fɔ ko e de bɛ se ka masa sigi i ye ala ka prérogative e y'o ta quoi donc e fana kɛra ala ye quoi a kɛra cogo di ala kɛra fila ye mun de kosɔn a nin mɛ dɛ mun de kosɔn i bɛ k'a ni ani mun bɛ wele M5 u fɔra ɲɔgɔn kɔ k'u bɛ a ka masaya de minɛ a la quoi masaya nin u b'a fosi ka bɔ a sen kɔrɔ masaya u b'a ta bon sisan n'i ko k'i bɛ ala ka masaya ala kan ka mun kɛ ko e de b'o kɛ a kɛra cogo di o de kosɔn ala ko kuranɛ sura 5 aya 33 de don wa a ko mɔgɔ minnu bɛ ala n'a ka kira kɛlɛ 33 k'u ka sara ye jumɛn ye k'u ka sara o kan ka faga de إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقولوا mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛni wara dugukolo sanfɛ la corruption a bɛ o dɔn wa فسادا minnu bɛ miliyari détourné olu fana b'a la o bɛ ka tiɲɛni wara dugukolo sanfɛ hakɛ quoi o ye adamadenw des milliards i kan ka labɔ u bɛ taa ni 26 mars la walima omnisport la an bɛ i ka volonté i b'a kalan quoi i ka wasiw i b'i ka wasiw fɔ an b'i ka wasiw sɛbɛn wasiw de i ka laɲini laban testament i b'a sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn an b'i gulon a nin mɛ dɛ kɔrɔna de bɛ ka nin fɔ o ye mɔgɔ minnu dugukolo tiɲɛ quoi mɔgɔ dugukolo tiɲɛnaw les corrupt mɔgɔ minnu bɛ dugukolo tiɲɛ mɔgɔ min taara ka miliyari 5 ta miliyari 5 a bɛ dɔgɔtɔrɔso joli de jɔ a bɛ ekɔliso joli de jɔ a bɛ sira joli de dilan maaw bɛ ka faga dɔgɔtɔrɔya dɔgɔtɔrɔ tɛ yen minɛn tɛ yen mɔgɔw bɛ ka faga so tɛ yen sira man ɲi an bɛ accident kɛ k'an faga bon d'accord mɔgɔw dun bɛ ka o fantanw de bɛ ka dɔrɔmɛw tantanw impôt o b'o de bɔ ka a di faso ma walasa faso ka jɔ ni o ko ye mɔgɔ kelen ka taa o miliyari ndaraki ka taa sungurubaw ta kɛnɛma ka taa sow jɔ jamana kɔ kan o n'a ɲɔgɔnna ni an y'i minɛ an bɛ taa n'i ye stade omnisport la i b'i ka wasiw sɛbɛn i ka laɲini laban i b'a sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn an b'i da an b'i faga kɔrɔna de ko ten mɔgɔ mun b'a fɔ k'ale de bɛ fanga di k'ale de bɛ fanga bɔsi ni e kɛra adamaden ye i kɛra ala kɛlɛɲɔgɔn ye an b'i minɛ an bɛ taa n'i ye stade omnisport la e de ko e de bɛ fanga di e de bɛ fanga bɔsi ala ko bɔn ale de bɛ fanga di ale de bɛ fanga bɔsi e kɛra ala kɛlɛɲɔgɔn ye i bɛ dugukolo de tiɲɛna i b'i ka wasiw kɛ an b'i faga a ko walima a ye nin mɛn dɛ ni nin tɛ solution ye k'a k'u gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ les exilés politiques i bɛ boli ka taa Burkina walima Côte d'Ivoire i bɛ to yen parce que yen tɛ e ka jamana ye yen i tɛ se ka ko kɛ yen n'i sera ka balo de alhamdulilah i t'i da don u ka ko la
mais ni y'an tɔɔrɔ e bɛ ka dugukolo tiɲɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ nin baara ninnu kɛ pour que ala bɛ ka nin fɔ mɔgɔ minnu bɛ ala kɛlɛ a kelen bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ mɔgɔ 10 faga ni ale ma faga ale bɛ kɛ sababu ye joli bɛ bɔn mɔgɔ kelen tɛ faga mɔgɔ 2 tɛ faga a nɔfɛ mɔgɔ 3 tɛ faga o de kosɔn a b'a fɔ kurani kɔnɔna na ko mɔgɔ minnu murutilen don jamana mɔgɔ minnu murutilen don les rebelles on les appelle les rebelles k'a kana a dugumamɔgɔw ɲini fɔlɔ dɛ k'a ka a ɲɛmɔgɔw ɲini a ko o kɛlɛ Amadou Koufa ninnu bɛ cogo min na Iyad ninnu bɛ cogo min na o tɛ wa Ben Mokhtar a yɛrɛ ma faga wa Ben Mokhtar o fagara donc o ɲɛmɔgɔ ninnu minnu bɛ dugukolo tiɲɛ olu sababu fɛ joli bɛ bɔ k'a sɔrɔ a ko n'i ye ni kelen bɔ ala ka ni kelen n'i y'a bɔ a bɛ komi i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ fa k'a sɔrɔ ni fagali tun man kan kɔnɔ sura 5 aya 32 ni kelen bɔ k'a sɔrɔ o ni a ma fɛn kɛ e taara bɔnɛ a la k'a faga k'a dabɔ kama k'a faga c'est comme i ye diɲɛ maa bɛɛ fa n'i sera ka mɔgɔ dɔ a satɔla n'i y'a ye n'i sera k'a kisi a bɛ problème dɔ kɔnɔ n'i sera k'a kunba bɔ k'a ni kisi a bɛ comme i ye diɲɛ maa bɛɛ de kisi ala de ye nin fɔ o bɔn sisan e sababu fɛ e kelen sababu fɛ joli bɛ n'a bɔn kɔ joliw bɛ n'a bɔn mɔgɔ kelen tɛ faga mɔgɔ 2 tɛ faga an bɛ e faga ka bɔ yen kɔrɔna de ye nin fɔ minnu kan ka murusuma faga o kan ka murusuma faga parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen ni o kan ka faga kɛnɛ kan a bɛ na ni murutili ye tuguni mɔgɔw bɛ muruti a ko mɔgɔ bɛ muruti donc o tigilamɔgɔ bɛ murusumalen faga Dawuda tun b'a kɛ ten Suleiman tun b'a kɛ ten Masa Solo tun b'a kɛ ten a bɛ gafew kɔnɔna na donc mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka fagali tɛ mɔgɔ arranger e bɛ taa sɔrɔ nafaba de b'u la mais ale bɛ ka ko dɔ de boloda o ko ni a bɛ na ni tiɲɛni ye a bɛ gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ a bɛ taa n'a hakili sigira a ye nin mɛn dɛ o de kosɔn Alakira tuma min a nana ni Kur'anu ye u ko k'a ka Kur'ana falen a ka na ni u ka hadisa kuntan ninnu ye hadisa mun b'u bolo k'a ka o kɛ k'a ko o kuma ninnu fɔ Alakira ko ni wahayi tɛ ale to dɔwɛrɛ fɔ o ye mun de kɛ a ye nin mɛn Kur'anu sura 8 k'a ka Kur'ana falen a bɛ Kur'ana sura 10 aya 15 suratu Yunus aya 15 k'a ka Kur'anu falen ni kitabu wɛrɛ ye mun tɛ nin ye k'olu tɛ jɛn nin kɔnɔ kuma ma Alakira ko ale t'o kɛ ale tugulen bɛ waha u taara réunion de kɛ Maka kɔnɔna na Kur'an sura 8 suratul Anfal aya 30 u ko o ye kan ka mun de kɛ a ye nin mɛn dɛ ko ka Alakira don nɛgɛ la walasa ka problème solutionner donc ko a bɛ ka na ni mun ye ko nin ni fagali de ka kan k'u kan k'a faga de k'a bɔ yen pep dɔw ko k'an kana kɛ ten k'an ka Alakira gɛn ka bɔ faso la ala ko cɔ tuma min o ye ɲɔgɔn ye ka nin dabali tigɛ ko ne ala fana ye dabali tigɛ ne ka dabali de kɛra minnu ko a ka gɛn ka bɔ Maka dɛ o de ka sabati quoi o kana don nɛgɛ la o kana faga ne ala ka laɲini de ye i ka gɛn ka bɔ Maka walasa cɛ in ka taa bange fan wɛrɛ fɛ Kur'ana sura 8 kelen kɔnɔ aya 2 aya 5 de don aya 5 Anfal aya 5 donc kuma bɛ mun de nɔfɛ dugukolo tiɲɛbaga parce que olu tun bɛ ka Alakira jate dugukolo tiɲɛbaga ye k'a sɔrɔ nin tɛ dugukolo tiɲɛ nin bɛ dugukolo de ɲɛ Kur'ana bɛ dugukolo de ɲɛ mais olu y'a ye contraire la olu fana ka proposition kɛra i y'a ye k'a ka faga walima a ka gɛn ka bɔ donc Kur'ana fana de côté n'a ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛ milliard détourné n'a y'a minɛ a b'a faga walasa a ka kɛ misali ye mɔgɔ tɔw t'a kɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen hakilina ɲuman b'a la mais ale tɛ sonyani kɛ mais a bɛ fɛ ka ko dɔ de kɛ ka o hakilina nin waleya n'a y'a ye a bɛ joli bɔn a b'a gɛn ka bɔ mais ni a ye mɔgɔ bila ka joli bɔn ka ban n'a y'a minɛ a b'a faga
parce que ne ama faga n'a bɔra a b'a ɲɔgɔnna kɛ hey jamana o tɛ mara ni kulonkɛ ni sentiment ye dɛ jamana ma deli ka mara ni sentiment ye an bɛ segin a kan Sulemani ma jamana mara ni sentiment ye Dawuda ma jamana mara ni sentiment ye n'i taara Taruta kɔnɔna na Sulemani a ka officier de l'armée c'est un officier de l'armée cɛ in tun bɛ se kɛlɛ la kojugu cɛ in tun fɛrɛtigi tun de don mais a tɔgɔ ye Jéroboam a bɛ Genèse a bɛ roi kɔnɔna na un roi de don un roi a chapitre 11 chapitre 12 bon depuis chapitre 10 a bɔrɔ bɛ daminɛ ka jigin cɛ nin tun ye officier de l'armée ye mais Sulemani nana sigi a la k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka coup d'état kɛ ale la Sulemani tun bɛna don nɛgɛ la a bolila ka taa Misira jamana kan a taalen Misira jamana kan a sabu taara Misira jamana kan il était en exil ayi nin bɛ dɛ ale tun hakilila ka ɲi mais cɛ nin sɔmina la masa Sulemani sɔmina la k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka mun kɛ ale tɛ se ka bin ni joli ma bɔ masa Sulemani tɛ se ka bin cogoya si la ni joli ma bɔ a y'a essayer ka cɛ yɛrɛ don nɛgɛ la cɛ sɔmina a yɛrɛ bolila a taara Égypte a tora Égypte un roi de don chapitre 12 aya fɔlɔ 2 filanan a bɛ yen aya chapitre 11 chapitre 12 a bɛɛ bɛ kuma Jéroboam ni mɔgɔ ninnu u ka kisɛ bɛ yen kuma bɛ mun de nɔfɛ tumana min na nin baara kɛra cɛba ni a tora Misira jamana kan Égypte a y'a mɛn Sulemani fatura don min na o ye wele bila a ma ko ko cɛ binna dɛ n ka bolila ka sigi n k'ale de tilara ka fanga ta donc ça veut dire k'a tun b'a kɔnɔ Sulemani tun a ma bin a kan dɛ a ma wuli a nɔfɛ pour rien dɛ a ye kunnafoni jɔnjɔn de sɔrɔ o de kosɔn les services secrets dans un pays c'est extrêmement important la CIA KGB ninnu bɛ cogo min na ni o bɛ wele ko a yɛlɛmana ka kɛ FSB ye ani la DGSE la direction générale des services de renseignement extérieur de la France ani o ɲɔgɔnna c'est très important ale ye kunnafoni jɔnjɔn de sɔrɔ k'a fɔ ko cɛ in tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ ale la mais a y'a essayer ka nɛgɛ don a la a tilara a la parce que Ala ma sɔn cɛ in bolila a taara sabati Misira jamana kan Sulemani fatura don min na a ka éléments ye ci bila a ma k'a fɔ ko cɛ in sara i tɛna teliya la a nana ale de ye fanga minɛ Roboam bolo Sulemani denkɛ mun ye fanga ta Sulemani kɔfɛ ni a kɛra su ye a su tun de don o don a ka officier de l'armée ni ale de seginna ka na fanga nin minɛ kuma bɛ mun de nɔfɛ kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ ni i ye officier valeureux ye a bɛ fɛ ka coup d'état kɛ a m'a kɛ fɔlɔ a bɛ fɛɛrɛ minɛ a bɛ fɛɛrɛ tigɛ ale tɛ faga ten a bɛ gɛn a bɛ fɛɛrɛ tigɛ a b'a essayer ka bila ka minɛ ka don nɛgɛ la mais ni a bolila a yɛrɛ ma o de ye exil de a bɛ t'o ye ni fangaw falenna a bɛ boli ka na n'a bolila ka na ko in bɛ sabati fanga bɛ d'a ma mais ni mɔgɔ ye mɔgɔ labɔ ka maa fa parce que a dɔ bɛ yen o bɛ mɔgɔ labɔ o yɛrɛ de bɛ mugu ci mɔgɔ la manifestation caman an kan tɛ Mali ma dɛ an bɛ manifestation minnu dɔn a généralement mɔgɔ minnu bɛ fanga nɔfɛ manifestation ni o bɛ jama labɔ n'u dɛsɛra ka faama minɛ o yɛrɛ de bɛ faama minɛ sababu kɛ o yɛrɛ ye k'a kɛ i n'a fɔ faama de ye maaw fa o yɛrɛ bɛ adamadenw dɔ bila u bɛ mugu ci mɔgɔw la k'a fɔ aa ko faama ye nin kɛ nin bɛɛ ye jama nɔfɛ fanga nɔfɛtɔ ko de don donc olu tigilamɔgɔw olu tɛ mɔgɔ gɛnta ye dɛ olu bɛ minɛ de u bɛ crucifié de donc o la an ka hakili to ko ninnu na kosɛbɛ n'an bɛ ko minnu kɛ an ka kitabuw dayɛlɛ an k'a lajɛ ni faamuyali bɛ kow kɔnɔna na ni ko minnu bɛ yen kɔrɔnɛ b'i bilasira a bɛ taa a fɛ ɛri sera o la ɛri sera a fɔra o la f'an ka isigifari de kɛ n'an ye isigifari kɛ an bɛ yɛrɛ kɛ an bɛ dumuni kɛ o tɛ wa isigifari ni kɛ kun ye jumɛn ye yaa Ala i ka hinɛ na dɛ ko minnu bɛ sen na a baga faga baga e Ala de b'a dɔn u bɛ fanga minnu nɔfɛ ni olu dama de bɛ fanga ni tilan parce que ko in nɔfɛ to
parce que ko bala mais ko ino fait ko ye ni ye no bi fanga de clan dugu ka sabati u ka clan ye uni nyongo che a fo siti samaya anteke o ba dama o ta decide fo ibaya o ka clan uni nyongo che ye oh nu ta clan mun be ke ni o be be aka a sababu chaman be ala fe ala kan nati o sababu nati wala sa dugu ka suma Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Rabbi, la ilaha illallah.